अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि तृतीयतन्तो नागेभ्यो नमः नागम् आवाहयामि स्थापयामि चतुर्थतन्तो सोमाय नमः सोमम् आवाहयामि स्थापयामि पंचमतन्तो पितृभ्यो नमः पितॄन् आवाहयामि स्थापयामि षष्ठं तन्तो प्रजापतये नमः प्रजापतिम् आवाहयामि स्थापयामि सप्तं तन्तो अनिलाय नमः अनिलम् आवाहयामि स्थापयामि अष्टम तन्तो यमाय नमः यमम् आवाहयामि स्थापयामि नवमो तन्तो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः विश्वान् देवान् आवाहयामि स्थापयामि ग्रन्थि मध्ये ब्रह्म विष्णु रुद्रेभ्यो नमः ब्रह्म विष्णु रुद्रम् आवाहयामि स्थापयामि ऋग्वेदं प्रथमद्योरके निश्यामि यजुर्वेदं द्वितीयद्योरके निश्यामि सामवेदं तृतीयद्योरके निश्यामि अथर्ववेदो ग्रन्थ निश्यामि ॐ मनो ज्योतिर्जोगतां माजस्य बृहस्पतिर्जगनामि मन्दानोत् वरिष्ठं जगनाघो शमि मन्दधातो देवास इह मादयन् यन्दामो प्रदिष्टा वद्यावैत देवतासु